में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ हैदर अली। 20 जनवरी को टीटा का कृष्णा नाथ म्यूनसिपल स्कूल में चल रही वैक्सीन टीका कैंप का चेयरमैन कंट्रोल साउथ ने दौरा किया, जिसमें हमारा वार्ड नंबर 19 के काउंसलर सुरेश प्रसाद, CIC एजुकेशन और भट्टाचार्य स्कूल सीनियर लीडर प्रेमजी सर और हेल्थ डिपार्टमेंट के आला अफसर भी उपस्थित रहे। सना मेडिकल हॉल, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. রোগ বেরিয়েছে এই বাচ্চাদেরকে বাঁচানোর জন্য আমাদের পৌরসভা থেকে আর আমাদের বাড়ি থেকে বিধি নির্দেশ আছে সমস্ত স্কুলে সমস্ত যে বাচ্চারা না পড়ে গার্জিয়ানকে বুঝিয়ে আমরা ওকে ভ্যাকসিন দিলাচ্ছি, হ্যাঁ, হেলথ সেন্টারে করে জায়গা জায়গা, সেই জন্য এই বাঁচা যায়। আর আমরা এই বাচ্চাদেরকে ভবিষ্য আছে আমাদের দেশের উপরে, এদেরকে আমাদের সুস্থ রাখতেই হবে, না রাখলে আমরা বুঝতেই পারবো না, এগোতেও পারবে না, এরাই ভবিষ্য। সেই জন্য এই ভ্যাকসিন আমরা করছি।